رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خانزادہ نے کہا کہ بلا تفریق عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی معین خان نے یو پی موڑ سے ڈسکو موڑ تک شاہراہ کے پہلے ٹریک کے کاموں کو مکمل کر لیا۔ صوبائی وزیر زبیر احمد خان نے کہا ہے کہ منتخب نمائندے اپنے فنڈ کے درست استعمال سے بلدیاتی نمائندوں کی عدم موجودگی کے باعث بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے مصروف ہیں۔ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے کہا ہے کہ سندھ میں پولیو کے مرض میں اضافہ تشویشناک ہے، بروقت اقدامات نہ کیے گئے تو نتائج خطرناک ہوں گے۔ رکن سندھ اسمبلی نشاط ضیاء قادری نے کہا ہے کہ برساتی نالوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر کے نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنایا جائے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ عظمی کراچی محمد حسین سید نے کہا ہے کہ نالوں پر تجاوزات اور آبادیوں کے باعث صفائی ایک مشکل مرحلہ بن گیا ہے، عملہ بھرپور طریقے سے صفائی میں مصروف عمل ہے۔ رکن سندھ اسمبلی مزمل قریشی نے گلشن اقبال میں اندرونی گلیوں کی تعمیر کے کاموں کو یقینی بنایا۔ اور ڈپٹی کمشنر ضلع وسطی ڈاکٹر سیف الرحمان نے بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلا کر پولیو مہم کا آغاز کر دیا۔ ویلکم بیک۔ بڑھیں گے خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ رکن قومی اسمبلی عبدالقادر خانزادہ نے کہا ہے کہ بلا تفریق عوامی سہولیات کی فراہمی کے لیے دن رات جدوجہد میں مصروف عمل ہیں۔ اورنگی زون میں جاری ترقیاتی کاموں کے معائنے کے دوران انہوں نے کہا کہ چونکہ اس علاقے کے مسائل بہت زیادہ ہیں مگر حق پرست نمائندے ہر سطح پر وسائل کے حصول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اورنگی ٹاؤن میں اراکین اسمبلی کے فنڈ سے ترقیاتی کام برق رفتاری سے جاری ہیں جن کی تکمیل سے یہاں رہائش پذیر عوام کو بہترین بلدیاتی سہولیات میسر آئیں گی۔ رکن سندھ اسمبلی منظر امام نے کہا کہ منتخب نمائندے نہ صرف یہاں کے رہائشی ہیں بلکہ وہ یہاں کے مسائل سے بھی بخوبی آگاہ ہیں اور ان کے حل کے لیے شب و روز جدوجہد کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بلدیہ غربی کے افسران و عملہ بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے عمل کو بروقت اور بہتر انداز میں انجام دینے میں مصروف ہیں۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر بلدیہ غربی قمر شیخ اور میونسپل کمشنر عمران اسلم نے اراکین اسمبلی کو مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دی۔ رکن سندھ اسمبلی معین خان نے یو پی موڑ سے ڈسکو موڑ تک شاہراہ کے پہلے ٹریک کے کاموں کو مکمل کر لیا۔ حق پرست رکن سندھ اسمبلی معین خان جہاں اپنے حلقے میں خوبصورت پارکوں کا تحفہ اپنے قائد الطاف حسین کی طرف سے دیتے آ رہے ہیں، وہیں بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے لیے اپنے قائد الطاف حسین کی ہدایتوں کے بعد اب سڑکوں کی تعمیر کے لیے بھی یو پی موڑ سے ڈسکو موڑ تک 1,22,000 رننگ اسکوائر فٹ شاہراہ کی تعمیر کے کاموں کا جہاں آغاز کرتے ہیں، وہیں اس کا ایڈمنسٹریٹر بلدیہ وسطی نذیر لکھانی کے ہمراہ خود معائنہ بھی کرتے آئے تھے اور آج اس کی مشینی کارپوریٹنگ کے کاموں کا جہاں آغاز کیا گیا، اس کا بھی رکن سندھ اسمبلی معین خان بلدیاتی افسران اقبال احمد خان، نازش رضا، خالد مودی کے ہمراہ معائنہ کرتے ہوئے دیکھے گئے اور افسران کو کام کے معیار کی جہاں ہدایتیں جاری کرتے ہوئے دیکھے گئے، وہیں کارپیٹ ہو جانے والی شاہراہ کا بھی معائنہ کرتے رہے اور ڈرینیج سسٹم کا بھی جہاں معائنہ کرتے ہیں وہیں اس کی صفائی اور اس کو کور کرنے کے لیے موقع پر ہی ہدایتیں جاری کرتے ہیں۔ جبکہ اس موقع پر رکن سندھ اسمبلی معین خان نے میٹرو ون کو بتاتے ہوئے کہا، ڈسکو موڑ تک کی 2 کروڑ کی لاگت سے ایک پروجیکٹ ہمارا روڈ کا چل رہا ہے جس میں 1 کروڑ کی لاگت سے اسٹارم واٹر ڈرین ڈلی ہے تاکہ بارشوں میں بھی اس میں کوئی پرابلم نہ ہو۔ دوسرا ٹریک 2 کروڑ کی لاگت سے ہم سٹارٹ کریں گے اسی منتھ میں انشاءاللہ، وہ بھی ہم 15 سے 1 مہینے میں کمپلیٹ کر دیں گے، 15 دن سے 1 مہینے میں۔ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے اس شہر میں پہلے خود عملی کام کیے، پھر اپنے منتخب نمائندوں کو منتخب کروانے کے بعد ہدایتیں جاری کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایک ایک حق پرست منتخب نمائندہ اپنے اپنے حلقے میں عوامی خدمت کے کاموں میں مصروف ہے۔ کیمرہ مین جنید اسلم کے ساتھ عزیز عارف، میٹرو ون، کراچی۔ صوبائی وزیر زبیر احمد نے کہا ہے کہ حق پرست منتخب نمائندے اپنے فنڈ کے درست استعمال سے بلدیاتی نمائندوں کی عدم موجودگی کے باعث بلدیاتی سہولیات کی فراہمی کے لیے مصروف ہیں۔ وفاقی وزیر مملکت ڈاکٹر ندیم احسان اور رکن سندھ اسمبلی سہیل یوسف کے ہمراہ لطیف آباد میں محبوب گراؤنڈ میں تعمیراتی کاموں کے حوالے سے معائنہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حق پرست ناظمین نے کہ ریکارڈ ترقیاتی کاموں کے بعد بلدیاتی انتخابات نہ کروانے سے لوگوں کے بلدیاتی مسائل تیزی سے بڑھ رہے تھے، تاہم ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی ہدایت کے بعد حق پرست اراکین
اسمبلی अपने अपने हलके में अपने फंड से अवामी खिदमत के कामों को अंजाम दे रही हैं। जुबैर अहमद खान ने कहा कि पानी और सीवरेज की लाइनों के साथ साथ नौजवानों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए खेल के मैदानों पर भी खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अफजाल ग्राउंड के साथ महबूब ग्राउंड पर भी खेलों की मुस्बत सरगर्मियों के लिए कामों की तेजी से मुकम्मल कर रहे हैं। कुछ शामिल करेंगे मजीद खबरें। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने कहा है कि सिंध में पोलियो के मर्ज में इजाफा तशवीशनाक है। बर वक्त इकदाम न किए गए तो नताइज खतरनाक होंगे। गुलशन इकबाल जोन में पोलियो मुहिम के इफ्तिताह के मौके पर उन्होंने कहा कि सिंध में पोलियो के मर्ज में मुब्तला होने वाले बच्चों की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा है और ये मर्ज तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया है। उनका कहना था कि इस मुहलिक बीमारी का खात्मा भरपूर मुहिम के जरिए ही मुमकिन है ताकि आने वाली नस्लों को माजूरी से बचाया जा सके। मुजम्मिल कुरैशी ने वालिदैन से अपील की कि वो अपने हर 5 साल के बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाएं। इस मौके पर जोन हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर इमदादुल्ला ने बताया कि पोलियो मुहिम के दौरान टीम घरों और पार्कों में जाकर 5 साल तक की उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का काम सरअंजाम देंगी। रुकन सिंध असेंबली निशात ज़िया कादरी ने कहा है कि बरसाती नालों से तजावुजात का खात्मा करके नकासी आब के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। शाह फैसल जोन में नालों की सफाई के काम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि बरसाती नालों पर कायम तजावुजात और गैर कानूनी तामीरात का खात्मा किए बगैर नालों की सफाई और सेहतमंद माहौल का क़याम नामुमकिन है। बल्दियाती इदारे बरसात से कबल तमाम नालों से तजावुजात का खात्मा करके सफाई को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाएं। उनका कहना था कि अवामी बुनियादी सहूलियात की राह में हायल रुकावटों के खात्मे के लिए मुताल्लिका इदारों से ताउन करें ताकि बाहमी ताउन के जरिए सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाकर मसाइल से पाक माशरे के क़याम को मुमकिन बनाया जा सके। निशात ज़िया कादरी ने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि तमाम छोटे बड़े नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर अंजाम दिया जाए, सेहतमंद माहौल के क़याम को यकीनी बनाया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद ने कहा है कि शहर में नालों पर तजावुजात और आबादियों के बायस सफाई एक मुश्किल मरहला बन गया है। तहम KMC का अमला भरपूर तरीके से इन नालों की सफाई में मसरूफ अमल है। ग्लास टावर नाला और PIDC हिजरत कॉलोनी नाला पर जारी सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नालों के अतराफ आबाद अफराद अपने घरों का कचरा नाले में फेंक देते हैं जिसके बायस नाले भर जाते हैं। लिहाजा जरूरी है कि इन नालों को मुकम्मल तौर पर ढांप कर बाउंड्री वॉल बनाई जाए जिसके लिए कसीर रकम दरकार है। लिहाजा इस काम को मरहलावार शुरू किया जाएगा। इस मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर को ब्रीफिंग देते हुए डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विसेज डॉक्टर शौकत जमान ने बताया कि शहर के 13 बड़े नालों और 5 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के तौसीत से 345 छोटे नालों की सफाई का अमल जारी है। इस मुहिम में सैकड़ों की तादाद में अफरादी क़ुव्वत के साथ ट्रक, ग्रैब क्रेन, एक्सकेवेटर, डंपर्स और लोडर समेत दीगर भारी मशीनरी इस्तेमाल की जा रही है। उन्होंने बताया कि मानसून की बारिशें की शुरू होने से कबल काम में तेजी लाई गई है ताकि शहरियों को इस साल बारिशों में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने गुलशन इकबाल में अंदरूनी गलियों की तामीर के कामों को यकीनी बनाया। हक़परस्त रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने अपने फंड से गुलशन इकबाल ब्लॉक 9 की अंदरूनी गलियों में सड़कों की तामीर के कामों का जहां आगाज किया था और बल्दिया शर्की के अफसरान मुबीन सिद्दीकी और अब्दुल समद के हमरा इन कामों की आज भी खुद निगरानी करते हुए देखे जा सकते हैं। जहां जामा मस्जिद उस्मान गनी आने जाने वाले नवाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, अब सड़क की तामीर के बाद उनको भी सहूलतों की फराहमी को यकीनी बना दिया गया है। 83 के बाद आज पहली मरतबा इसकी कारपेटिंग हो रही है और अल्लाह का शुक्र है बाकी सिस्टम यहाँ बहुत अच्छा है, कोई मसाइल नहीं है। लेकिन इस बात की खुशी है कि लोगों का एहसास हो गया इस रोड को भी इतने साल गुजरने के बाद। जबकि पहले मरहले में 4 गलियों में सड़कों की तामीर के कामों का जहां रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने मुआयना किया, वहीं बल्दिया शर्की के अफसरान मुबीन सिद्दीकी और अब्दुल समद ने रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी को कामों के हवाले से आगाह किया। जबकि इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने सड़क की तामीर के कामों का जहां मुआयना किया, वहीं काम की रफ्तार को तेज करने की भी हिदायतें जारी की। जबकि मरकजी शाहरा पर भी सड़कों की पेवंदकारी के काम का भी आगाज कर दिया गया है। जबकि इस मौके पर रुकन सिंध असेंबली मुजम्मिल कुरैशी ने मेट्रो 1 को बताया, बहुत अरसे से हमारे पास कंप्लेन आई थी कि यहाँ पर जो इंटरनल गलियाँ हैं, ख़ास तौर पर जो मस्जिद है, मस्जिद उस्मान हो गई और दीगर यहाँ पे जो रिहायशी लोग थे उन्होंने हमें दरख्वास्त दी भी थी कि हमारी गलियाँ जो है वो काफ़ी खस्ता हाल हैं। तरक्याती काम का अमल जो है वो गुज़िश्ता हुकूमत हक़परस्त क़यादत ने जो है वो शुरू किया था, उसका तसलसल जो है वो जारी है और आज जो है हम उसको हर हद्दुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि उसको हम पूरा कर सकें। तो इनके काफ़ी अरसे से इनके ये मामला थे, तो तकरीबन 80,000 स्क्वायर फीट रनिंग फीट जो है ये सब हमने काम यहाँ पे करवा रहे हैं। ब्लॉक 9 की इंटरनल जितनी गलियाँ हैं इसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी लागत तकरीबन 70 लाख रुपए के करीब है। और हमारी ये कोशिश है कि गुलशन इकबाल के रिहायशियों को जो है वो
दरवाजे पे ला के हम जो है सहूलतें फराहम कर सकें उनको। उसी सिलसिले का एक तसलसल है कि हमने अपने MPA फंड से जो है वो ये काम को हमने जारी रखा हुआ है, और हम ये अज़म भी करते हैं कि गुलशन इकबाल की रिहायशियों को जो है वो हम हर हिसाब से हर तरीके से जो है वो सहूलत फराहम कर देंगे। अकबरस अरकान असम्बली ने हल्फ उठाने के बाद से आज तक अपने हल्के में अवामी खिदमत के कामों को जारी रखकर यकीनन लोगों को सहूलतों की फराहमी को जहाँ यकीनी बनाया, वहीं किए गए वादे को भी पूरा कर दिया। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर सैफुर रहमान ने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाकर पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। गैर कायद में नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों को पोलियो जैसे मूजी मर्ज से बचाने के लिए डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती डॉक्टर सैफुर रहमान जहां अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं और टाउन हेल्थ अफसरान एरिया इंचार्जेस के हमरा जहां कबल वक्ती इजलास का इनेकाद भी करते आए हैं, आज पोलियो मुहिम का इफ्तिताह बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर करते हैं। जहां नार्थ नाज़ाबाद, गुलबर्ग, लियाकताबाद, न्यू कराची जोन के टाउन हेल्थ अफसरान भी बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हुए देखे जा सकते हैं। वहीं एडिशनल कमिश्नर फरहान गनी, असिस्टेंट कमिश्नर अरशद वारिस, अल्ताफ हुसैन, शेख रफीक, शुजात हुसैन और दीगर डॉक्टर्स भी यहाँ मौजूद थे। इस मौके पर पोलियो से बचाव के हवाले से एक बैनर को भी फजा में बुलंद किया गया, जबकि इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान ने जहाँ खिताब किया, वहीं मेट्रो 1 को बताते हुए कहा, आज हमारी बाकायदा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनॉग्रेशन हुई है, जिसमें हमने SNID जो कि सब नेशनल इम्यूनाइजेशन डेज है, जो कि 4 जून से लेकर 6 जून तक होगी और उसका कैचअप 7 को होगा, उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया। इंशाल्लाह मंडे की सुबह 8 बजे से हमारी पूरी टीमें निकलेंगी और चारों टाउन्स में, नॉर्थ नाज़ाबाद, न्यू कराची, गुलबर्ग और लियाकताबाद में हमारी पूरी टीम जाएंगी घर घर, और 5 साल और उससे कम उम्र के जितने भी बच्चे होंगे उनको पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। आज जिला वस्ती में तमाम पैरामेडिकल स्टाफ पोलियो मुहिम के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार देखा जा सकता है और एक बार फिर 100% नताइज मुतवक्को है और जिला वस्ती एक बार फिर कामयाब पोलियो मुहिम में इस बैनर की तरह यकीनन बुलंदी पर होगा। कैमरामैन जुनेद असलम के साथ अजीज आरिफ, मेट्रो 1 कराची। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर मुख्तार अली पलीजो ने कहा है कि वालदैन बच्चों को पोलियो जैसे मुज़ी मर्ज से बचाव के लिए हर हाल में वैक्सीन जरूर पिलवाएं। बल्दिया मलीर में पोलियो मुहिम का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि पोलियो एक ऐसा मर्ज है जिसके होने से सारी जिंदगी माजूरी में गुजारना पड़ती है, इसलिए हमें इस मर्ज से बचाव के लिए घर में आने वाली पोलियो टीम से भरपूर ताउन करना होगा। उन्होंने वालदैन पर जोर दिया कि वो अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए हर हाल में वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया मलीर ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि बल्दिया मलीर की तमाम छोटी बड़ी मार्केटों में पोलियो की वैक्सीनेशन के लिए कैंप्स लगाए जाएं और एक स्पेशल टीम बनाई जाए जो कि बल्दिया मलीर की हुदूद में तमाम स्कूल और मदारस में बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएं। उन्होंने बल्दिया ऑफिसर ताहिर शेख की सरबराही में खुसूसी टीम तश्कील देते हुए कहा कि 4 से 7 जून तक पोलियो मुहिम के बाद तमाम स्कूल, मदारस और घरों में जाकर चेक करें कि कोई भी बच्चा पोलियो के कतरे पीने से रह तो नहीं गया, और अगर कोई बच्चा रह गया हो तो उसकी निशानदेही की जाए। कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के सीनियर डायरेक्टर हेल्थ डॉक्टर शौकत जमान ने कहा है कि बरसात से कबल उर्दू बाजार के नालों की सफाई मुकम्मल कर ली जाएगी। बल्दिया उस्मा कराची के एडमिनिस्ट्रेटर की हिदायत पर शहर के बरसाती नालों की सफाई का मुआयना किया। उर्दू बाजार की एसोसिएशन के ताउन से आज बरसाती नाले साफ किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 40 सालों से नालों की सफाई न होने की वजह से अक्सर इलाके बरसात में ज़ेरे आब आ जाया करते थे और कई रोज तक उर्दू बाजार में बरसात का पानी खड़ा रहता था। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और दीगर भी मौजूद थे। आज हम यहाँ उर्दू बाज़ार पे खड़े हैं। आपने देखा कि ये एक नाला है जो जिनके ऊपर जो है दुकानें बना दी गई हैं और गुज़िश्ता 40 साल से जो है इलाके के लोगों ने बताया कि यहाँ पे जो है कभी सफाई जो है और ये नालों की सफाई नहीं हुई। इस सिलसिले में यह है कि गुज़िश्ता सालों जब बारिशें यहाँ हुई थी तो उसमें ये देखा गया था कि यहाँ पर इतना पानी जो है, चूँकि नाला चौक था, सफाई नहीं हो सकती थी, तो पूरे इलाका जो है वो पानी से डूब गया था। इस सिलसिले में हमारे एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद हुसैन सैयद साहब ने विज़िट भी किया था उन दिनों में और उनकी खासी तवज्जो इस तरफ थी और ये कहा गया था कि इस तरह को इसका हल निकाला जाए। इस हवाले से हमने अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ मिल के यहाँ पे हम इस फौरी तौर पे हमने और इलाके के जो यहाँ अंजुमन है इनके साथ मिल के यहाँ पे हमने एक प्लान बनाया है। नाले की जगह चूँकि सफाई की कोई नहीं थी, हमने यहाँ रोड काटा, आपने देखा 2 दिन के अंदर ये रोड कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारी हैवी मशीनरी यहाँ लगेगी, दिन रात यहाँ पे काम करेंगे और जिस तरह लोगों ने यहाँ बताया कि नाला तकरीबन कोई 8 फीट गहरा है, इस वक्त सिर्फ आधे फीट पे जो है वो पानी चल रहा है, बाकी तमाम जो गहराई वो कचरे से भरी हुई है। तो इंशाल्लाह हम उसको भी जो है सफाई कर लेंगे, फिर 3 से 4 हफ्ते इसमें लगेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा कराची मोहम्मद हुसैन सैयद की हिदायत पर सफारी पार्क की गिरती हुई दीवार और तामीराती काम का आगाज कर दिया गया। नदीम सिद्दीकी की रिपोर्ट।
کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے ایڈمنسٹریٹر محمد حسین سید کی ہدایت پر سفاری پارک میں آنے والوں کو قبضہ مافیا اور لوٹ مار سے محفوظ بنانے کے لیے سفاری پارک کے اطراف دیوار کی تعمیر کی جا رہی ہے۔ مدھو گوٹ کی جانب سے آنے والے شرپسند افراد سفاری پارک میں تفریح کی غرض سے آنے والوں کو لوٹ لیتے تھے، جبکہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے بلدیہ عظمیٰ کراچی 3 کلومیٹر طویل سفاری پارک میں دیوار کی تعمیر کر رہی ہے۔ اس موقع پر ترقیاتی کاموں کی تفصیلات بتاتے ہوئے ڈائریکٹر سلمان شمس نے بتایا کہ یہاں پہ ایک وال بن رہی ہے جس کو کہ مدھو گوٹ کے برابر میں ہے۔ یہاں سے لوگ آ جاتے تھے، لوگوں سے سنیچنگ کرتے تھے، چھینا جھپٹی کرتے تھے، لیکن الحمدللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ وال بن رہی ہے اور بہت 15 سے 20 دن میں یہ مکمل ہو جائے گی۔ اور یہ وال کا بننا جو ہے یہاں پہ اتنا زیادہ ضروری تھا، جس کی وجہ سے یہاں پہ سیفٹی میجرمنٹس بھی ہو گئے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی بھی صورتحال بہتر ہو گئی ہے۔ اب لوگ یہاں پہ فیملیوں کے ساتھ اپنے یہاں سے وہاں تک واک بھی کریں، اسنیچنگ کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جبکہ سفاری پارک میں گرمیوں کی چھٹیوں سے قبل گرین لان کی سڑکوں کی مرمت اور خوبصورت پودے لگائے جا رہے ہیں، جبکہ سفاری پارک میں آنے والے بچوں نے بتایا کہ سفاری پارک میرا بیسٹ پارک ہے اور مجھے گوریلا منکی کا بہت مزہ آتا ہے، ایلیفینٹس دیکھنے کا مزہ آتا ہے اور ہم کو جھولے بھی اچھے لگتے ہیں، جھولے بھی مزہ آتا ہے، کھانا کھانے بھی اچھے لگتے ہیں اور گوریلا منکی ہم کرتے ہیں، ہم کو بہت مزہ آتا ہے۔ جھولے ہیں، سلائڈ ہیں، بچوں کی اچھی چیزیں ہیں۔ بچے تو ایسے ہیں کہ ایک جگہ پہ لوگ بیٹھے ہیں، گھر والے بچے ایک کونے میں ہیں، گھر والے ایک کونے میں ہیں، بچے کبھی کبھی آتے ہیں، خوش ہو گئے ہیں بہت زیادہ۔ اور سلائڈ ہے، بہت سارے جانور ہیں اور بس ہیں گھومنے کے لیے۔ بہت اچھا پارک ہے، سیفٹی ہے، بہت بڑا بھی ہے کہ جہاں چاہیں ہم گھوم سکتے ہیں۔ بہت اچھا ہے اور بچوں کے لیے انجوائمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہی اچھا ہے، اور یہاں پہ جیسے ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے یہاں پہ آ سکتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو تحفے میں ملنے والے چیمپینزی جو سفاری پارک میں آنے والوں کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ یہ چیمپینزی جو آپ دیکھ رہے ہیں، جن کے پاس ہم اس وقت کھڑے ہوئے ہیں، یہ اب سے 1.5 سے 2 مہینے پہلے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو، ممتاز صاحب کوئی ہے، انہوں نے یہ گفٹ کیے ہیں، جو کہ ایک بالکل سفاری پارک میں پہلی دفعہ یہ چیمپینزی آئے ہیں۔ اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ لونگ ہو گئے ہیں کہ باقاعدہ یہ میں روز ان کے پاس آتا ہوں اور ان کو کچھ نہ کچھ اپنے ہاتھ سے کھلاتا ہوں۔ موسم گرما کی چھٹیوں سے قبل سفاری پارک میں تعمیراتی کام شہریوں کے لیے خوشائند ثابت ہوں گے۔ کیمرامین رضوان انور کے ساتھ ندیم صدیقی، میٹرو 1 کراچی۔ ندیم صدیقی کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ metro-1.tv۔ رباب اکبر اور نیوز ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔